صلي الله من هو العزيز الحكيم يا ربي صلي على من هو العزيز الحكيم يا ربي صلي على من هو العزيز الحكيم يا ربي صلي على من هو العزيز الحكيم حميد الإله المرابي سر الهدى بهداه نور الوجود بحق برب شيخ حماية سبري فإن الله تعالى لا يضيع التي يبلك أجر المحسنين ما يمون سرلا فلولاك ألني جمعون كلا من القرون جمع تملونا من قبل kako aw ɲɛ قول بقية mun ye tɔtomɔgɔw ye ينهون n'o kun sela ka gɛnni kɛ عن الفساد ka bɔ tiɲɛni ma في الأرض dugukolo kan إلا قليلا nka maa dɔɔni ممن o sela k'o kɛ mɔgɔw la أنجينا ala ye mun kisi laghafurun rahim الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله كنا في المساء ألل بدونك أقل لنجننا بذلك نحب سبينا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب تلك ni ayan no آيات الكتاب qur'ana ayawdo المبين mi langene men be إنا alade أنزلناه qur'ana jigi قرآنا ka ke kalan fe عربيا la rabukana لعلكم la'alla makakaw تعقلون una ko famu نحن alade نقص bil lakallike عليك e muhammaduka أحسن القصص kisaw la son chenyina بما fena أوحينا alaymi wayu إليك kanaima هذا القرآن qur'ana ina وإن كنت e dungu kela من قبله ka kon wayu jigilinye لمن الغافلين wallahi ikube nyine wa uchela اذكر kusmanike smamina قال يوسف sayna yusufu ko لأبيه afama يا yanfa إني ne رأيت nye yelike 11 tan kelena كوكبا dolola والشمس tile والقمر ani kalo رأيت nyolugu ye sajidina tobe sujudu ne yede قال yakuba ko يا بني yande لا تقصص رؤياك kana lakali على إخوتك ibalmaw ye فيكيد o bena dabali sigi ela dabali la de إن الشيطان shaitana عدو jugu de do adamaden مبين min ye juguya bange ويجتبيك ربك idama masa bi ni suwanti kazalika ni cogo in na ويعلمك a bi ni kalan تأويل الأحاديث sigo fasani na ويتم a نعمته n'a ka nɛɛma timɛ e kan وعلى آله ani yakubalakaw kan cogoya la a y'a timɛ على أبويه i bangebagaw kan ka kɔn ibrahima وإسحاق ishaka إن ربك i dama masa lɔni masa don ala ye hikima masa ye لقد كان آيات sayidina yusufa alayhi salam ala b'a ka kisa fɔ la ala yɛrɛ ko ahsan alqasasi ko kisaw la sɔn cɛ ɲuman kɔrana kɔnɔ k'o ye yusufu le suratu yusufu ala yɛrɛ k'a tɔgɔ da ko ahsanul qasasi kabako juma b'a la adamaden dusu kasila cogo o cogo n'i ye suratu yusufu kalan n'i y'a ta daminɛ na sani yusufu bɛ ban dusukasi min b'i la a bɛ wuli a b'o kɛ mɔgɔ la mɛ munna ala ko kisa la sɔn cɛɲi de ye yusufu ye kumakan bɛɛ b'a kɔnɔ adamaden ni tɔɔrɔ k'i sɔrɔ i bɛ wasa don min o kuma b'a la ni tɔɔrɔ k'i sɔrɔ i b'a minɛ cogo min o b'a la janfa dan ye i balimaw y'i janfa o fɛnɛ b'a la ja n'o k'i janfa n'i m'o kɛlɛ n'i k'o kunbɛn ni kanu ye ala bɛ tila k'o bila i ka mara kɔnɔ cogo min o fɛnɛ b'a la ja n'i den minɛ n'i la n'i sabalila ala b'a segin i ma cogo min o fɛnɛ b'a la ja mɔgɔ bɛ to kasodenya la tɔɲɔ na ka tila ka kɛ dugu masa ye
o fɛnɛ b'a kɔnɔ jaa n'ala ka fanga d'i ma i man kan ka fanga to i yɛrɛ la ka waso mɔgɔw kan fanga kun bɛ mun bolo kunu o fɛnɛ b'a la kuma bɛɛ bɛ yusufu kɔnɔ jaa n'i tɔgɔ tiɲɛna i ka kan ka sabali ala kama n'i sɔn tɛ ala b'i wasa sini cogo min o fɛnɛ b'a kɔnɔ mɛ n'i k'i b'a mɔnɛ b'i yɛrɛ la sisan o fɛnɛ tɛ ɲɛ cogo min o fɛnɛ b'a kɔnɔ ahsanul qasasi i ya ɲɛnamaya ko bɛɛ i b'a sɔrɔ yusufu kɔnɔ mɛ suratu yusufu daminɛ seyina yusufu alayhi salam ala k'u ka an fa adama dan ka cɛɲa dɔ d'a ma mɛ an ba Hawa o y'a cɛɲa k'u ye cɛɲa kabakomani parce que ale de ye muso fɔlɔ ye ala ka min dan bɛɛ dun b'a dɔn ni cɛ ni muso bɔla ɲɔgɔn fɛ cogo o cogo mɔgɔw bɛ cɛɲa di muso de ma ka cɛ to yen bon an ba Hawa ya cɛɲa adama yɛrɛ tun bɛ kabakoya an ba Hawa dɔn cogo la mɛlɛkaw tun bɛ to ka na jɔ ka an ba Hawa filɛ o ma dan ni modèle nin ye parce que mɛlɛkaw tun fɛ dan ni dan ye olu ye mɛ adamaden dan ni a musolama mɛlɛkaw tun bɛ na filɛ dɛ mɛ an ba Hawa ya cɛɲa ala k'a ta k'a di seyina Isaka le ma seyidatuna Hajara Isaka ba ala k'a d'ale ma Sarata fɛnɛ kun cɛ ka ɲi dɛ an ba Hawa kɔfɛ mɔgɔ ma cɛɲa tɔgɔ ɲɔgɔn sɔrɔ fɔ ale fɛnɛ kɔfɛ mɔgɔ ma ɲɔgɔn sɔrɔ f'a den Isaka fɛnɛ kun cɛ ka ɲi o kun ye cɛɲa dan ye Isaka kɔfɛ ala ka cɛɲa tɔgɔ di Yusufu le ma donc Yusufu ya cɛɲa Isaka tabala Sarata tabala an ba Hawa ta ɲagamin b'a la t'ale ya cɛɲa kun bɛ ten n'i y'a ye yɔrɔ dɔw b'a la o y'an ba Hawa ye yɔrɔ dɔw b'a la o ye seyina Isaka ye yɔrɔ dɔw b'a la o ye Sarata ye a bɛɛ tun bɛ Yusufu la da ala ka diɲɛ dugukolo dan ka cɛɲa tilan fila k'a fankelen di Yusufu kelen ma a kun danna dɛ ni Yusufu kun bɛ tɛmɛ a ja anu ja tɛ kɛ dibi ye yan Yusufu ja kun bɛ kɛ yelen de koko kan comme ni ka talk show minɛ ni Yusufu kun bɛ dumuni kɛ a bɛ kɛ comme ni bɛna dumuni image a bɛ jigin a ŋɔnɔ fɛ tellement ala k'u ka dan Yusufu yɛrɛ kun b'a yɛrɛ filɛ a b'a fɔ ko n'ale kun kɛra jɔn ye walima n'ale kun kɛra muso ye ko ale sanbaga kun bɛna wari bɔ dɛ a kun bɛ nin fɔ o kuma na a y'o sɛbɛn ka bila ma diya ala ye maintenant ni cɛɲa min y'a fɔ i b'a dɔn a ɲɔgɔnw kɛla yi kɛ mais min danna n'a ya cɛɲa ɲɔgɔn ma kɛ yen o de kɛla ala kɛra ye donc cɛɲa tilana fila k'a fankelen di Yusufu ma k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di ala kɛra kelen ma donc n'o ka danfɛn bɛɛ ya cɛɲa fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ cɛɲa ba kelen ye ala kɛra cɛ ka ɲi n'o ye siyɛn 10 ale tun bɛ ten mais Yusufu ya cɛɲa mahabba kunu mais hayiba kun t'a la a cɛ ka ɲi n'i y'a ye i bɛ jarabi a la i ja bɛ gɛlɛya k'i kungo fɔ a ye ala kɛra ya cɛɲa hayiba kun b'a la a cɛ ka ɲi n'i y'a ye i bɛ jarabi a la mais i bɛ siran ka filɛ ale ya cɛɲa kun bɛ ten donc seyina Yusufu ala k'a di Yakuba ma Yakuba si kɔrɔbayani kɔfɛ a dun b'a dɔn cɛkɔrɔba a y'a den labanw olu ko ka gɛlɛn ma dɛ donc Yusufu kɔfɛ dɔrɔn Bunyamin de nana o kɛra lagare ye donc seyina Yusufu a ko k'u ka di fa in ye fo ka taa dana tɛmɛ mais den o den n'a kun sɔrɔla Yakuba ka so kɔnɔ yiri dɔ tun bɛ Yakuba ka so kɔnɔ yiri in bɛ falen a bɛ yiribolo dɔ bɔ ka bɛn den in sɔrɔ don ma ni den in bonyana yiribolo in bɛ bonya ni den in nana se bagan gbɛ ma Yakuba bɛ yiribolo in kari a b'a di den ma o bɛ k'a ya bere seyina Yusufu bangela yiribolo dɔ ma bɔ den dɔ bɛ fa hɔrɔma de la o mais den dɔ bɛ yen fa de b'ale hɔrɔma a faamuna El Hadj Umarul Fouti a den dɔ tun bɛ yen ko Sheikh Ahmed o b'a wele ko Lami Julbe don min na mabɔcɛ b'a tanu la k'a mabelima a ko a ma k'ele El Hadj Umar den de ye a ko kana fɔ ten k'i b'a fɔ El Hadj Umar de ma k'i den de ye Lami Julbe est-ce que a ye kuma in faamu kana ne tanu ni n fa ye ko ne kɛla El Hadj Umar den o bonya de bɛ ne kan i bɛ El Hadj Umar de tanu
kwa denkɛ la ne ye a ka chance sɔrɔ kuma faamuna don dɔ mɔgɔ dɔ fatula o fɛ yen maa ɲuman waliyu de kun mais waliyu in elajuma ko k'ale bɛ mɔgɔ de ɲinina min tile 3 seliji ma bɔ a la k'o de ka kan ka seli a su kan tile 3 seliji ma bɔ i la k'o de ka kan ka seli a su kan a m'a sɔrɔ a ya jamana a ka dencɛ ɲininka ale ko nin y'ale dɔgɔkun kelen a kulela le a ko i bɛ mun ɲini na a ko a bɛ jate dɔ kɔ salatul fati la ko n'a ma dafa ale tɛ sunɔgɔ a tɛ taa ɲɛgɛn na seliji tɛ bɔ ale la fo jate ye sɔrɔ ale selila kan ko ninnu bɛ ten no e bɛ se ka nin faamu dɛ i tɛ se ka faamu k'a sɔrɔ i bɛ se o n'i b'a fɛ ka taa ɲɛgɛn na n'i tɛ fɛ ka taa n'i y'i tɛgɛ ta ka da i kɔnɔ kan n'i ko bi ali ibrahima bi kabshi ismaila bi asa musa bi naqati salih siɲɛ 3 siɲɛ 4 siɲɛ 7 i tɛ taa fo waati min k'i yɛrɛ jɛ a bɛ na dɔ kulela yan fɛ a faamuna an ni dɔ kun bɛ bɔla taama na an kɔrɔ dɔ don a kɔnɔ magayala sira la ne y'a k'a la a tilara ka na tile 2 kɔfɛ ko fa bɛ n bugɔ k'ale kɔnɔ le jala k'ale ka ko bɛɛ kɛ ko sira tɛ sɔrɔ la ko n ka min kɛ n y'a bɔ a la parce que o fɛnw nana ka sɔrɔ asulu tɛ a faamuna bi ali ibrahim seyina ibrahima si y'a kɛ den sɔrɔ waati tɛ bi kabshi ismail saga le bɔla sanfɛ ka na an t'a fa dɔn an t'a ba dɔn bi asa musa seyina musa ya bere a bɛ yɛlɛma ka kɛ sa ye sa tɔgɔ fa n'a ba ye jumɛn ye bi naqati salih seyina yusuf ya ɲɔgɔmɛ bɔla kulu de la o tɛ lasili ye n'i y'a fɔ k'a da i kɔnɔ kan bɛɛ ɲɛgɛn min b'i la a bɛ jɔ a b'i kɔnɔ i b'i ci kɛ k'i ya wajuli kɛ ka ban n'i taara so kɔnɔ i bɛ sira d'a ma sisan ka sɔrɔ a bɛ na a faamuna n'a ka karamɔgɔ cɛ a bɛ to ka kalan tigɛ ka taa seliji ta a b'a fɔ k'a y'a dabila bi ali ibrahim bi kabshi ismail bi asa musa bi naqati salih sisan an bɛ kɔ segin ka na sira bɛ di cogo di n'i sera so n'i b'a kɛla i b'a ŋaniya le ala fo ka taa se so a kana na n'i sera so teliya dɛ ala ka mɛn sababu ma sisan seyina yusufa alayhi salam ale nana don min bere ma bɔ ja ala bɛ fɛ ka denw lataama seriman yira den tɔw cɛma yusufu nana kɔrɔbaya yusufu k'a fa ma ko bere ma bɔ ne ye dɛ n fa a ko tiɲɛ don ko n bɛna ɲini jibirila fɛ a bɛ bere dɔ tigɛ alijinɛ yirisun na ka na d'i ma yusufu tun bɛ yaala ni bere min ye o tun bɔra alijinɛ kɔnɔ de bere binkɛnɛma kun don ni yusufu donna n'a ye a boboya a bɛɛ b'a kasa mɛn tellement a kasa ka di n'a ka bila so kɔnɔ a so kasa bɛ fan bɛɛ ta o de tun bɛ yusufu bolo n'a ye bere in ta n'a gosila fɛn su kan a b'a kɔnɔ depuis yen balimaw dusu commencera ka fɛn dɔ kɛ i m'a ye kɛ kana hasidiya provoquer mɔgɔ la mɔgɔ dɔ bɛ i teri la i ka d'a ye mais i le bɛ hasidiya provoquer la kana kɛ n'i bɛ yɛlɛ o dɛmɛ o bɛ to ka yɛlɛ dɔɔni mais i le bɛ yɛlɛ ele ka ɲi ele ka ɲi ele ye cogo ka ɲi a ka ɲi don o don ale bɛ bɔ ni fani kelen ye ele bɛ bɔ i b'a changer hasidi kun tɛ dɛ mais e de bɛ na k'a ye parce que a bɛ taa ɲɛ mun b'a filɛ o b'ale degun o b'a degun n'a y'i filɛ ale fana bɛ degun donc o min kɛla a commencera ka ko dɔ jigin yusufu balimaw kɔnɔ fɔ yusufu si dɔw ko san 4 dɔw ko san 12 yusufu sigo la a ka sigo fɔlɔ min kɛ seyina yusufu k'a ye o y'a berew a balimaw y'a berew a bɛɛ tugula kɔgɔji da la berew tugula waati min sanfɔɲɔba dɔ wulila sanfɔɲɔ nana bere bɛɛ cɛ ka taa bɛɛ fili ba la mais ale kelen pe ta to la a ta ma bɛ balimaw dun bɛ sigo dɔn n'i ka aya in filɛ ala ko yusufu ma yusufu fa ko yusufu ma ko ala bɛ ni kalan sigo la sigo tɛ kalan kitabu la sigo ye ilhamu de
ala de be sigo lɔni ti adamaden ma n'i be kuma na i b'i ya sigo ɲɛfɔla waati min a kɔrɔ ye min ye ala de b'a fɔ ale ɲɛnɛ mɔgɔ saba be sigo ko kelen na mais kɔrɔ kelen tɛ parce que a mɔgɔw cogoya tɛ kelen lahalaya kelen mɔgɔw tɛ kafiri be sigo min kɛ nɔnɔ na silama be sigo min kɛ nɔnɔ na alajɔn be sigo min kɛ nɔnɔ na kɔrɔ kelen t'a la n'i ka kafiri ko ale sigo la ka a bɛ nɔnɔ min na a bɛna tubi ka kɛ silama ye ni silama ka y'a sigo la a bɛ nɔnɔ min na a silama tɔgɔ bɛna limaniya le sɔrɔ mais ni tarika mɔgɔ min donna ala ko sira la n'ale sigo la ka a bɛ nɔnɔ min na a bɛna lɔnni de sɔrɔ ani ala dɔn a bɛɛ tɛ nɔnɔ ye a mais kɔrɔ kelen tɛ donc sigo filanan a nana sigo nin tola balimaw kɔnɔ anu bɛɛ y'a bere ta la ba la e ta ma taa sigo filanan nana kɛ seyina yusufu nana sigo a ka ye sankolo da bɛɛ yɛlɛla sigo in y'a sɛgɛn kosɛbɛ a kɛla i n'a fɔ diɲɛ bɛna wuli a ka subahanallahi fɔ kan bɛ fan bɛɛ a sinna k'a ye sankolo la dolo dɔw bɔla yen dolo 11 o bɔla sankolo la a ɲɛ b'o jigitɔ la a ɲɛ b'a la tile fɛnɛ bɔla kalo bɔla o bɛ ka dolow bilasira ale sigilen don a kelen dugukolo fan bɛɛ kɛla nɔrɔ ye mais dolo ninnu nana jigin fo ka se ale ka niveau la dolo ninnu ka sujudu bɛ ale ye a ja tigɛla a wulila seyina yusufu wulila a fa ko a kɛla di a ka sigiw ɲɛfɔ a fa ye a fa ko a ma k'i je kana nin lakali mɔgɔ ye a ye darisiw ta yusufu ya kisa la mɔgɔ bɛ sigo dɔ kɛ k'i bɛna kɛ fɛn dɔ ye n'i tolo saba k'a mɛn i tɛ kɛ fɛn tɔgɔ ye tugun a tɛ bɔ adamaden bɛ so la dɛ ka latigɛ contourner yan o gundo bɛ adamaden bolo donc sigo kana fɔ mɔgɔ ye f'i dalen don mɔgɔ min na n'i ma mɔgɔ sɔrɔ pewu n'i sigola wuli i bɛ jɔko fila seli ala ka fɛn min ye a hɛrɛ n'a hɛrɛ tana ala e de b'a dɔn m'a ɲini fɛ i y'a kɛ hɛrɛ ye n kisi a tɔɔrɔ ma sigo kɔrɔ fɔ cogo ɲuman filɛ n'i ma mɔgɔ sɔrɔ mais n'i y'a fɔ mɔgɔ kelen ɲɛnɛ n'o ye kɔrɔ min fɔ kana taa fɔ filanan ɲɛnɛ dɛ fɔlɔ ta in dɛ o de bɛ kɛ ne yɛrɛ taara fɔ mɔgɔ dɔ ɲɛnɛ min t'i fɛ n'a ko ye kana nin jate nin tɛ foyi ye i y'a ko ba n'a ma kɛ foyi ye a ye sigo kɔlɔsi ba fa ko kana lakali i ja kan maa ma dan o ma yusufu bɛna kɛ min ye a ko fɔ a ko parce que n'i ka sigo in fɔ i balimaw bɛ n'i kɛlɛ o bɛ n'i juguya yusufu la sɔmina ko jaa n'i ka sigo in kɛ sigo in b'i bila i balimaw de ɲɛ dolo 11 i balima 11 a faamuna kalo ni lolo o y'i fa ni ba ye maa ba juma dɔ ko balima ninnu ba de don dɔ ko non k'a tɛnɛmuso de don mais yusufu yɛrɛ woloba o kun so ma yɛlɛmana o kun tɛ diɲɛ na a ko o de ye ninnu ye donc kana lakari mais min bɛna kɛ yusufu ya ɲɛnamaya la sini yakuba ka ko dɔgɔnin fɔ wa kadhalika yashtabika rabbuk ala bɛ nin suganti kelen wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith abina sigo lɔnni d'i ma wa yutimmu ni'matahu alayka abina tila k'a ya nɛɛma ta k'a dafa ka d'i ma diɲɛ ni lahara min bɛna k'i ye a ko f'a ye kuma faamuna o kɛla waati min seyina yusufu musokɔrɔba min tun bɛ yen n'o ni yakuba tun bɛ bon kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ni sigo fɔla o ɲɛnɛ o ka kuma mɛn yakuba ko ma ko kana to balima tɔw bɛ sigo in mɛn dɛ a ko ko nin tɛ se ka lakali dɛ ko an ye nin dogo n bɛ to k'o de fɔ tuma o tuma ni n sera nin yɔrɔ la yusufu ya kisa la arabu dɔnnikɛlaw ko la ta'mananna qari'an ala sahifatin wala shaban ala imra'atin wala imra'atan ala sirrin illa i teri la cogo cogo kini ya kitabu dama k'a t'a kalan ka tila ka na ti ma i t'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ n ya livre minɛ t'a kalan na ti yan i t'a sɔrɔ k'i lala kameleden na cogo cogo hakɛ ni muso kalifa ma dɛ kana kɛ i dala muso la cogo cogo kana gundo bɛɛ f'a ye a tɛ s'a kɔrɔ gundo bɛ muso kɔnɔ wɛɲɛ ni a b'a jeni de quoi f'a y'a bɔ a da la n'o tɛ a tɛ lafiya donc gundo bɛ yen kana fɔ a dogo donc sisan musokɔrɔba in k'a fɔ yusufu balimaw ɲɛna
ko yusufu ka sigo min kɛ o de ye nin ye o de ye nin ye o de ye nin ye yusufu balimaw ko ko yusufu bɛ nana yira na k'ale bɛna kɛ masali ye anw kan mais ni ala sɔnna ma o masaya kelen a tɛ bɔ olu ka disposition tali daminɛ Seyina Yusufu ya masaya bɛ bali cogo min na a kana se ka latigɛ o bɛ na mun kɛ sisan o nana labɛn ka tulon kɛ Yusufu ɲɛnɛ a faamuna o bɛ tolon kɛ Yusufu b'a fa Yakuba kɛrɛfɛ a tɛ bouger ka taa yɔrɔ si mais n'u nana kɛ o bɛ tolon kɛ o bɛ pan o bɛ ɲɔgɔn minɛ o bɛ kolonkolon cogo min na Yusufu ko ko a y'a tulon kɛ cogo ka ɲi dɛ o ko Yusufu ma k'an ma foyi k'i ɲɛna nin ye k'an bɛ min kɛ kungo kɔnɔ n'i y'o ye walayi i bɛ tugu an kɔ ele kɔni bɛ yan i tɛ taa yɔrɔ si i sigilen don Yakuba i fa kɛrɛfɛ i tɛ foyi dɔn diɲɛ kow la o bɛ yɛlɛ Yusufu ma o bɛ tɛmɛ fɔ Yusufu tɔɔrɔ la Yusufu tora ka fɔ a fa ye ko baba k'i t'a to ne bɛ taa ni ninnu ye a fa t'a jaabi n'o nana ye tagali diyala Yusufu ye waati min na Yakuba denw laada dɔ kun b'o la n'o bɛ fɛ ka fɛn o fɛn ɲini Yakuba fɛ n'o t'a fɛ a ka ban o bɛɛ bɛ na lɔ a bɛɛ ye cɛ dafani a tan bɛɛ bɛ na lɔ k'o ɲɛsin Yakuba ma a yɛrɛ b'a fɔ ko ma balukum ya bani Yakub Yakuba denw a bɛ mun fɛ n'o ka min fɔ o don a b'a kɛ nin don o nana jɔ o bɛɛ dafala ka jɔ k'o ɲɛsin Yakuba ma o y'a sɔrɔ Yakuba sigo la k'a ye k'a fɔ Yusufu sugukuw bɛ k'a gɛn suguku tan b'a kɔ o bɛ ka bola kɔ Seyina Yusufu yɛlɛla a yɛlɛla f'a taara se kulu ma kulu in da yɛlɛla Yusufu binna kɔnɔ suguku ma se ka minɛ mais sugukuw la kelen kun bɛ yen ni suguku tɔw ko b'a minɛ dɔrɔn ale bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ mais ale fɛnɛ b'a kɔ fɔ Yusufu tununa kuluwo la o dugukɛ denw nana Yusufu ɲini a fa fɛ ale ya suguku sigiw b'a kɔnɔ ale fɛnɛ donna ala gasi la a ko a denw ma inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu an yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun a ko min siranna dɛ a kana taa n'a ye a bɛ n dusu kasi la dɛ a kana taa n'a ye min siranna suguku kana dom o kuma ma diya ala ye Yakuba ile ni ne cɛ bɛ cogo min an ka teriya bɛ cogo min ele bɛ siran suguku ka n'i den dun ele tɛ siran k'i den ya kalifa bɛna bɔ ala bolo mais ele bɛ siran suguku le ɲɛ o tuma na ne tɛ se ka Yusufu kɔlɔsi ayiwa baasi tɛ n'a di suguku adamadenlamɔgɔw ma o kuma ma ɲɛ kelen Yusufu k'a fa ma k'a to n bɛ taa n'o ye fa laban sɔnna a ka Yusufu d'o ma Yusufu labɛnna sɔgɔma fa ka Yusufu labɛn nka k'a labɛn ni mun ye Seyina Ibrahima filila tasuma na ni fani min ye o ka fani bɔ a kan na Jibirila nana fani d'a ma tasuma kɔnɔ alijinɛ fani a ka don Ibrahima fani tɔgɔ Isaka ka tiɲɛ t'a fɛ Yakuba fɛnɛ ka fani tɔgɔ sɔrɔ Isaka fɛ Yakuba ko ka fani nin labɛn k'a tun k'a kɛ sɛbɛden ye k'a don Yusufu kan na pour que ni mɔgɔw k'a ye o bɛ kaba min k'a la kaba in kana sa est ce que a b'a faamuya ɲɛ ni mɔgɔw k'i ye i ɲɛna dɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a ɲɛ sunni kan n'a k'i ɲɛna i bɛ bana baga bɛ adamadenw ɲɛna mais Yakuba ka sɛbɛden don a den na Yakuba ma kɛ musiriku ye dɛ a ma bida kɛ dɛ sɛbɛden de bɛ na Yusufu ta kan a ka dɔ la o et puis o yɛrɛ tɛ an ka ayatal kursi yɛrɛ fani a ko o de dilan ala kaba ko ko kabako dama dama yela Yusufu ya fani na dɛ fini de donna a kan na fini de farana a kɛla seereya ye fini de ɲaamina joli la fini de segila ka Yakuba ɲɛ yɛlɛ donc nin kɛla a ko don a kan na ka sɔrɔ ka fini don a la Yusufu n'a balimaw bɔra Yakuba jɔla k'o taatɔ filɛ o bɛ taa fɔ o taala tunu Yakuba la mais n'o taara ka taama dɔɔni Yakuba bɛ boli o nɔfɛ a bɛ taa Yusufu minɛ a b'a la disi kan a b'a embrasser a bɛ Yusufu bila n'o taara dɔɔni Yakuba bɛ taa minɛ jaa ni bɛɛ bɛ digila balimaw na fo laban ko baba i bɛna tile gana n'i ma kari Yusufu kɔ a to yen a bɛ segin n'i ye anw bɛ taa a sɔrɔla k'o to yen o bɛ taara n'a ye Yakuba sigila dugu bɔda la a taara Yusufu bila yɔrɔ min fɔ sufɛ ninnu kɔ segin a ma segin so Yusufu ye n'a sɔrɔ yen
o ga yo yoro jana dugula watimi yakuba nyeto la tugun o commencer la o be yele mi kan Yusuf yo go nyekumo na gbere la mina o ba nyoni ga ba kere fe na ga mi bolumne o ba fila be binduguma Yusuf ko ga kera di ale akilla tolon ne damnena anya bola tolo mi fe fo jimi ne na Yusuf mine Yusuf ko ka te jidi amami ko jimi ne be ne la de ko Yusuf ma ko ta fo dolotan kelen yana ka jidi ma Yusuf somina ko cheni kala sisan katsega sigi sotugo ona na Yusuf mine katana e kolondala fini mi ba kana o ga bwa kana ona na Yusuf ta o ko be Yusuf fa Yahuza o yo balmanche doy maleni Yusuf ka sugum balmayala ale ko no ama be o kane am benakane kan Yusuf fili kolon kono na nga fili kolon kono yala baga do bina tomo o betanai o tumara Yakuba taye an fene na ke an faga din manjuye mama ben fagalika na ya faga meta fo Yakuba ba udanga na du ya udanga o ya ga diena ya la ya ga cheni Yakuba de un kube sanga Yakuba ya dangali ma famna o ko anga na faga kama be o ga do na Yusuf min alayhi salam o ga fili kolon tuma ni kono kolon Seyna Ibrahim alayhi salam ale taala utugula ala jon ku be Ibrahim blasrala Seyna Ibrahim be so sanfe ala jon numbo sena o be Ibrahim blasrala tle koro o segela Ibrahim blasralila fo na teme koloina o sela iwatimi ala ko Ibrahim ma ko nya jon ki blasra o sena ngolum ka so nteru nin kanu nyono ibe sanfe o be duguma wallahi mena deno bila mena filian rola o be na tomo ya ka sanko mi jonga tanai ay ko kolosi iba ni bonye sorola ire kolosi dan su beli ba kono ni bonye sorola ire kolosi de ibe mo go fula watimi o be do nyoni wallahi o nyoni ni bi ile ra ko nyoni ne i kolosi ni kela Yakub alayhi salam alebo konona o ga Yusufu mine o ga mina sema ka tuga kanka ka fili kolon kono fuka itasa Yusufu be jigila kolon kono ala ka faga dobo kolon jila Yusufu tala jigo de kan a jigini o kan do da aweli ya Yusuf akuna aka lamne ale fe na ya lamne a hina bunu mine o be na bo o ka faga ta ko ba fila kan ya uza ko kwanya toyi ainta sisan tala Yakuba bo kolona dala Yusufu be kolon kono Yakuba ko na to yoro jan sube kola dibi ma do kosobe naga mi mine Yusufu te naga mi mine Yusufu te Yakuba kulela ogo Yakuba ma inna zahabna nastabit sano be Yusufu mine Yakuba bolo ogo muna ite lana Yusufu ya kola oga jalaki mo nana wati mina Yakuba ko mesrana suguku mikana dom ja Yakuba ka plane jigo lugu kono parce que buta do bina na mi fo Yakuba nyane ogo me ko ma yego kwa bisrana suguku kana dom aya fo suguku le ka dom ni ko dema ko ta sani ga ko me waga na tunu de o fa ko ja waga be seka tunu ne atena fi na ga tunu na ogo inna dhahabna nastabit وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وأنت على أن من يوم دندان كلا أن سميو سمي سكوكا يوسف دم والله كما بعد دويتنا دانا alnanga tienfo mais koma ma don siga be nakana suguku mi ka du ana Yusuf ya fani soro suguku bolo aya fini flenie o ka fini mi boakana fini be joli jawo ye saga do faga ko joli nyami fini na kanadama Yakuba ka fini ntaga fle akwa Allahu akbar go ni suguku lon kala ire suguku mi ba dama demine ki ya fini bi kana don dona ma faga ni bouton ko tlela ma fa ka fini bouton bo kelengeli kasoro ki dom fini ma fa kan fo makala kasoro ka da dossier a jolila ko ni sugu ko mi lon ngere depuis ye Yakuba deunga lon ko jamfa chena
janfate la wo yakuba denga lo ko e min ke kwa manye do be na mun ke siza fo ita kata ba suguku doma ko mine kano yira yakuba o tara o duguge o suguku do mine o nana na yakuba fe o kwa ngo suguku mi ka yusufu dum cho kwa nyeno to la suguku ima pa suguku fleni asigilen flambolo yakuba ka ya funi o kwa nsega funne kuna ya funa be boli yakuba kwa ya funi o wa suguku funi yakuba ko suguku makona o jati gelai o fadon meni jugo ya ki nyemine iwe mi kele la ibe nyine ka do mo suguku mino akonna suguku nana ako suguku makwile de ka nenya na sumana do mo ele de ka yusufu dum suguku kumana balma begame ko wallahi nabi nyuma sogo hagam yanno an kanu te nabi nyuma sogo dum ko ne mi de yusufu ye ne ma dum ne balma do le nyana fi minna ne na bom balma inde la ya tugula ay wa idun gam mi ne o de la kana ninye an suguku te nabi nyuma sogo dum ya ko ba kwa makaita suguku tala yusufu balma ko nini ko ni kala galumiye ni fanya ma ko go botum dogo do beta kolondala kata yusufu ko kiwage yanyini ka dobe churumina ni yusufu bola swama fa wal mamadi abita weroja me ni yusufu bola ka segiso adamandauna donc fo fanya ni yele maga ke chei ngoro ko gelea iba do ni ga fanya fitini tige ibe obligé le ka fanya bilibili ba doni tige ka fitini sutaka il est obligé de belebele wa wala tika ka belebele wa fitini nusutaka il est obligé de belebele wa ça dit be tole la fi jogo be ka fanya tika hein donc nous otola o kolon tani ka segila for 6 ans yusufu be na bo kolon kono sila Usmani ke Usmani oko wallahi yusufu ana balma olu de kogaji an fay katame aunka aundu aun ye jamai wallahi anfa abe choko ba hakilila mi bangeni mere ay yusufu shahidu ya wal mayafili dogo jandola afanya na laban ga to au damama au ye au nake moye yusufu talin ko ma nyuma yede o balma je yahuza ko olugula agana yusufu faade aya fili kolon dibi mangono يلتقطه بعد سيارة tama baga dona tomo shartina ukela yusufu yoroma jaya baga ka ba fala nunu ko ya anfa mun kele nebila ni dalinzauna yusufu ga kola kasoro an wallahi ayan kono gebarai yusufu ko ina alabla nauye sini ana datomo nauye ana tulunge nauye aunde wallahi ana yusufu kolosi yusufu la yakuba ko nede abene degu kwaita ni yusufu ye ngumisra suguku kana du kasoro au ayawu yega sugula bagai kabo yusufu ma nunuko wallahi ni yusufu sela ga yusufu du kasoro au ay jamai au wallahi au nake jama fagole unye otmana de sumami nunu taala ni yusufu ye o benaka kona fili kolon dibi mangono ala dunya wahayuke yusufu ma la wallahi ina nunu kuna foni kosobe o konya na konya inde kasogolugu o te somi onana o fama safo o bekasi oko ya fa au tara
an bɛ ɲɔgɔn dan kɛ وتركنا يوسف an ye yusufa to عند متاعنا an ka minɛnw kunna فأكله الذئب suguko y'a dun dɛ وما أنت e dun ma kɛ k'i hinɛ da anw na hali n'anw kɛra tiɲɛtigiw ye وجاءوا o nana قميص ni yusufu ka fini ye بدم ni joli ye joli nkalontigi قال o ko yakuba ko o to yen nɔ سولت أنفسكم aw niw de ye masiri kɛ aw ye أمرا koɲɛ in na sabali o de cɛ ka ɲi ala المستعان ala ye dɛmɛbaga ye fɛn na تصف aw bɛ min wale وجاءت سيارة taamadenw nana فأرسلوا o ye cilayali kɛ واردهم jugufilentigi la a ye filili kɛ jugufilen na قال a ko ya bushara nusɔdiya هذا ji yɛlɛmana ka kɛ den ye dɛ وأسروه o y'a dogo k'a kɛ kagajago ye ala lɔnni masa don fɛn na o bɛ min wale وشروه o ye yusufu san sɔngɔ la sɔngɔ jara dɔrɔmɛ dama dama mugan ni kelen o kɛra mina zɛ yɛrɛ karibagaw ye yusufu kɔ sisan seyina yusufu alayhi salam ninnu bɛ taa ni ka segin ka kɔlɔnda la k'a filɛ ni yusufu bɛ yen don dɔ o natɔ o ɲɛ bɛ jama dɔ la kɔlɔnda la jaw y'a sɔrɔ voyagekɛlaw olu nana taa se kɔlɔn in da la mais kɔlɔn in yɛrɛ ji t'a la yusufu bɛ kɔlɔn kɔnɔ mais yusufu su fɔlɔ kɔlɔn kɔnɔ jibirila nana a ma jibirila ko a ma ko latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun ko yusufu ka n'i dusu kasi dɛ i balimaw ka min k'i la don dɔ i bɛna nin kuma in jigi i balimaw hakili la o don t'a miiri k'a fɔ e de ye yusufu ye donc yusufu jibirila nana f'a ye kɔlɔn kɔnɔ ko n bɛna duwawu dɔ d'i ma to ka duwawu in kɛ n'i k'a kɛ siɲɛ kelen ala bɛna mɛlɛkɛw jigi o bɛna to k'i ni ɲɛnajɛ kɔlɔn kɔnɔ donc yusufu jibirila k'a y'a fɔ allahumma يا صريخ المستسرقين يا غياث المستغيثين يا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاني وتعرف حالي ولا يخفى عليك شيء من أمري أعرف نوننا ملكو بنا بوغو كناي يوسف نانا فدومي سوفي جبريل نينه ako k'ale tɛ fɛ ka siyan tugun k'ale tɛ fɛ ka su kelen siyan ale b'a fɛ ka bɔ a jibirila ko n bɛna dɔ fɛ ka duwawu kan n'i y'o kɛ a ka ca la i bɛ bɔ da nana min fɛ ka kan a ka y'a fɔ ya sani a kulli masnu'in ya jabira kulli maksurin ya hadira kulli mala'in ya shahida kulli najwa ya qariban ghayra ba'idin ya munisa kulli wahidin ya muhyi al-mauta wa ya hayyan la yamut أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تجعل من ضيق ومن كربي فرجا ومخرجا أكني دوك دومينك صلاتك على كرما ودون صغمالي سببنا دو جابي سبب له دو بكا كا فك سبب له سبب sababu sɔrɔli duwawu tɛ jaabi fɔ sababu le kɔn duwawu jaabi ɲɛ donc ninnu nana o ko y'a ji cila ci malik bunda k'a ye taa ji ta kɔlɔn na ale tagala k'a y'a jugufilen ta k'a fili kɔlɔn kɔnɔ yusufu alayhi salam a ma ala wele ya duwawu ma jaabi wa duwawu jaabi le ye jugufilen ye a tɔ bɛ yusufu yɛrɛ bolo i y'a faamu jugufilen filila kɔlɔn kɔnɔ yusufu y'i dulon a la ka bɔ o t'a la ma tugun dɛ o bɛ yusufu yɛrɛ de ma sisan n'a ko ka jugufilen to yen a bɔla yen a ko b'a si kɛ kɔlɔn kɔnɔ duwawu jaabi la o e ne ka duwawu kɛ ko ala ye furumuso ɲuman d'i ma a k'i ni dɔ bɛn a ka ɲɔgɔn ye duwawu jaabi la i b'a kɛ cogo min na k'a furusa o tɔ b'i yɛrɛ bolo duwawu jaabi bɛ ten sisan yusufu k'i dulon jugufilen na cɛ y'a ye ale bɛ ka jugufilen sama ni nin ye ji modèle min ye nin ka gili dɛ maa dun bɛ k'a sama a tora sama na fo a ɲɛ lala yusufu ɲɛda kan mɔgɔ dun tɛ yusufu ɲɛda ye k'i tɛ kule ayi o tɛ se ka kɛ ala ka yusufu dan ka kɛ ten n'i y'a ye dɔrɔn f'i ye kule le
itse ga ye ka to sutagala ni ga Yusufu ya ko ya bushra haza ghulam ako ko ne ko be jinyin na ko ni e de no ede ako mi fo benana onana Yusufu ye chenya daya tai Yusufu bola me mi ya bo kolongono akela ko mo ga jon o tade do Yusufu balma nana be uma olu jamana na kana jo ogo Yusufu ma abrani ya kana akiba do mi soro ki fara ma me na fo nganga jon ye ni kwa ya jon tiye nani soro ni na ami fara o soro la ga fo mo nu yene ko abduna abaka aya jon no ma bollali awlu ko bokaba fere joli Yusufu ka dusuka simi soro o lerla amo soro alkolon filila ale balmon de ba ale fere la komi jon aw digila la de ogo ka ba fere joli ogo ni jon yi wa ka nu yere segela nga bolla yo ya be boli pa ya fledro ni mugani kelima wolo ani samaga sengele dogo ya ma ko songwa ka jasi ayadi ama dawo Yusufu ma fo kuma damne na kuna le ku muso yo ka songo ku be chaya ala ka la jaga be nini ne do ga Yusufu fere ka wagmine ka tanai afola nunu fene nyana ko Yusufu mai kwa be boli ka chaya olugu fene ma do keke o ga Yusufu sigi folo wa nyongo me ko fe o be tagala ni Yusufu ye Yusufu tala bo abaka bugu kan Yusufu bina aga yere blaka be abaka bugu kan abe kasila abe kumana bafe ya umma ya rahil irfa irasaki min as-sara wanzuri ma halla ala ibniki ya umma law ra'aytini hina alqawni fil jubbi wa kama tuba'u al-abid ba'uni akun ba wili kun wili ka bo bogola de ne Yusufu fle bi de mba nunugu fle o ye fini bone kana kam fili kolona chukomina mba nunugu fle jome fere chukomina o ne fere tene Yusufu be ni manima ko mana kabugu kuna nunu nana ye ka fo Yusufu te nyome ko fe o ko a kwa fola nyana ko jomi no ka be boli a fle ni abolla de a inta yo nyini o segila ko tala Yusufu belin so ko kabugu kuna be kasila o lugu ma nyenyini o Yusufu samagala wuli ka klochi foka Yusufu be to kwa wa komi ya keta anti sigi nyongome sanfe tugo o Yusufu sigi nyongome na nyongome be ta Yusufu be ta ma kwa be boli nyongome kwa be bin abe kolongo fo go se misaka na la bi fe ala ya fe te kubela de ala ya teria na ya kanu ate kubela donc c'est ça ale nana ni Yusufu ye ama doreke aba don côté Ifirul Aziz pour le premier ministre côté Ifirul Aziz dun ale de ka Zalika furu mais Zalika be furu la ma watimi Zalika fene ku sigolale ka ye ko ale furu la misra masachema o don kumbe premier ministre nana bo Zalika ko furu la Zalika fa ko ki mi ye sigola ko de kelani kuma famna da ya dama ja sigoyin kuta Ifirul Aziz ye sigoyin kogo kuka ga bange sambina ni nyongo ko fele sambina ni sigodo jabi na ode ko fe o ma ya dama donc au premier ministre il est à la yala sugula kata Yusufu yo ba fegela ale fene ka sa Yusufu sa atala da musuma parce que dente Zalika bolo parce que ale rete chei do atala da musuma ako akrimi maswahu asa an yanfa'ana wa natakhizahu walada kwa ka chala bina nafa wal mama mine ka kan denye imai sai na Musa ka sai na Yusufu le chenta chiden yala o ko so ya nyana maya fembe bola nyonfe o bola nyonfe ko jugo ya nyana maya Musa fili la kesu kono ka bla bakan Yusufu fili la kolon kono o ya nyana maya ko be kela kelen wa alkaitu alayka mahabbatan minni wa fala Yusufu dema Musa dema ayo Yusufu veneta kela fala maga aina wa akbar na huwe Musa ta'ala Firauna feidomi Firauna muso fene kwa mako qurratu aynin li wa laka asa an yanfa'ana aw natakhizahu walada o kelene fala Yusufu ma fene donc wati mina Zalika ka mine abe Zalika bolo Zalika ka Yusufu lamo
de pas be denmisɛnya si kɔnɔ fo ka taa yusufu kɔrɔbaya fo ka taa kɛ kamele ye a bɛ zalika bolo zalika nana jarabi a la zalika kɛla fɛ mais jarabi zalika tɛ se k'a bange parce que yusufu b'ale yɛlɛ komi a ba normalement ale den de ka kan ka kɛ yusufu ye mais o tɛ kanu na zalika bɛna mun kɛ ka kuma teliya zalika b'a to don dɔ bɛ yen masacɛ bɛ bɔlen premier ministre bɛ bɔlen n'a y'a garde corps bɛɛ o bɛɛ bɛ bɔ mɔgɔ si tɛ kɛ so kɔnɔ o don nin don in na zalika ko wagati le choisi a bɛ n'a ka ko kɛta kɛ bɛɛ bɔla don min ale ni yusufu fila bɛɛ bɛ so kɔnɔ zalika bɔla da 7 le kun bɛ palais ni zalika ya chambre cɛ zalika taara dafa sɔgɔ ka kadena don a la ka filanan sɔgɔ ka kadena don a la ka sabanan sɔgɔ ka kadena don a la fo ka na 7 sɔgɔ ani yusufu fila bɛ bon na o fila bɛ bon na zalika yusufu k'a ye zalika wulila jo dɔ b'a bolo a ka fini ta a tagala jo datugu n'a ye yusufu ko i bɛ nin kɛla mun kosɔn a ko non k'ale bɛna fɛn min kɛ k'ale tɛ fɛ jo nin y'ale ye ala le dun bɛ yusufu bolo ale ɲɛ tɛ se ka datugu sisan zalika bɛ gbɛrɛ yusufu la a ko yusufu k'i kunsigi cɛ ka ɲi dɛ i kunsigi cɛ ka ɲi yusufu ko zalika ko tigɛ nin na ko walayi ko nin de fɔlɔ bɛ yɛlɛ ka bɔ adamaden na kaburu kɔnɔ yusufu i ɲɛkisɛ cɛ ka ɲi dɛ yusufu ko zalika kana nin jate ko nin bɛ toli kaburu kɔnɔ le tumu bɛ bɔ a la kana nin jate n'a ka fɛn o fɛn fɔ yusufu la yusufu bɛ gbɛgɛ kɔfɛ yusufu b'a fɔ ko kana nin jate yusufu bɛ ala ko yɛrɛ a la muso dun ka nin ko in to a nin kan hali ni ka ala yɛrɛ a la a t'a la ye sisan o b'o kuma na zalika ka fini min don surtout shuara tigi ko ten ko lubsatul mutafaddili a ka fini min don fini b'i kana mais fini t'i kana kuma faamuna i bɛ fini kɔnɔna bɛɛ ye a ko fini de don transparent mɔgɔw bɛ mun don ka taa da o de tun bɛ zalika la yusufu b'a ɲɛ bɔ a la zalika nana fɔ yusufu ma sa ko hayitalak yusufu sisan sira bɛ yen dɛ i ka kan ka min kɛ i b'a dɔn dɛ yusufu bɛ segin kɔfɛ walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbi jawabu lawla mana donc jawabu lawla le hasugu ye kuma na mɔgɔw ko zalika negela yusufu fɛ ko mais yusufu miirila zalika bugɔli le la ko wa hamma biha kɔrɔ y'o de ye ne ma sɔn yusufu jogo n'a y'a lamɔ yusufu t'a miiri k'a kan ka zalika bugɔ mais lawla min nana o de bɛ hamma yusufu ya hamma kɔrɔ fɔ walaqad hammat bihi walawla an ra'a burhana rabbihi la hamma biha donc lam yuhim li'annahu ra'a burhana rabbi walawla an ra'a burhana rabbi la hamma biha afamna zalika negela ni yusufu ye mais yusufu ma nege ni zalika ye parce que yusufu ka ala ya dalu dɔ sɔrɔ min bɛ muso ko nege bɔ a la donc hamma in yusufu ta ma kɛ zalika ta le kɛla aya in kɔrɔ in ne mais munna yusufu ta ma kɛ yusufu ka zalika filɛ yakuba bangela yusufu ye bon kɔnɔ a ka se na yusufu bugɔ a disi la shawa bɔra la yakuba den bɛɛ denw cayala ni yusufu denw ye lahawa ku t'a la kelen yusufu ka jibirila mankan mɛn jibirila b'a fɔla a ɲɛnɛ ya yusufu ata'amal amala sufaha'i wa anta fi diwani al-anbiya yusufu i bɛna nalomaw ya baara kɛ ka sɔrɔ i bɛ nabi ɲumanw cɛ ma wa donc nin fɔli min kɛla o de kɔnna yusufu la lam yuhim biha zalika ko mana yusufu la sisan yusufu nana ye zalika ni bɛ cogo min zalika nege a n'a lahawa bɛ bonyana ka taa yusufu k'i kɔ don a bɛna boli وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب كو نافل أغلقت الأبواب وينيك دبل لتو من نافل غلقت الأبواب وينيك دسوغا كل شيء على
mais ni Yusuf bolto ka ɲɛsin da min ma kɔrɔsiyɛ bɛ pan da bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma a bɛ tɛmɛ o la wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ala bɛ bɔda di ma o tola la zalika bɛ boli Yusuf bɛ boli zalika bɛ boli a kɔ Yusuf bɛ boli fo da 7 de bɛ nana yɛlɛ zalika b'a dɔn ni yɛlɛla dɔrɔn an bɛ taa kugu kɔnɔ zalika panna ka Yusuf minɛ Yusuf ya fini farana zalika bolo da 7 yɛlɛla o donna du kɛnɛ na masakɛ n'a mɔgɔw fana donna du kɛnɛ na Yusuf bɛ nɛnɛ kiri ka dɛsɛ zalika bɛ nɛnɛ kiri ka dɛsɛ ninnu kɔni b'o filɛla mun de kɛla an kɔfɛ yan fini min bɛ zalika kan na o man ɲi Yusuf jɔlen don ni kɛlɛ kɛla min bɛ kɔn ka taa ɲɛfɔ jo t'o de fɛ zalika sɔrɔla k'a fɔ dɔrɔn ko ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana wa azabun alim masakɛ mɔgɔ min n'i k'a lamɔ ka hɛrɛ bɛɛ k'a ye ale ma miiri dɔ wɛrɛ ma fo ka bɛn ile muso kan ele ka kan ka mun de k'o la zalika siranna masakɛ kana fɔ k'a ye taa faga a k'i b'a don kaso la le walima i b'a bugɔ ale yɛrɛ kɔnna k'o fɔ Yusufu fana kumana Yusufu ko wallahi zalika le ko a bɛ ne fɛ ne m'a fɔ n b'a fɛ dɛ masakɛ y'a kan kɔrɔsigiw ni gardekɔw bɛɛ lɔ ni ɲɛnɛ a kɛra maloya ko ba ye dɛ nin fɔla waati min na o y'a sɔrɔ den ɲɛnɛnin dɔ bɛ o bolo den in de tola bamunan kɔnɔ shahida shahidun min ahliha o ye zalika yɛrɛ somɔgɔ den ko k'a ye fani filɛ Yusufu kana ko n'a fara na disi yan fan de la c'est que zalika le tun b'a yɛrɛ ɲini na Yusufu bolo mais n'a fara na kɔyan fan na c'est que Yusufu le tun bɛ boli la o taara sɔrɔ fani fara na kɔ kan masakɛ ko k'an kɔrɔsigiw ma k'a si kana da maga nin kuma nin na an ye nin kuma nin to palais kɔnɔ yan zalika i jɛ kana nin kuma fɔ Yusufu jɛ kana nin kuma fɔ munna masakɛ ka ko datugu parce que ale tɛ cɛ ye donc a b'a dɔn zalika ye min kɛ jalakiliba t'a ma a ka ko datugu mais ko ma datugu dɛ bismillah nin kɛla zalika jɛla nka fɔlɔ ye ko maa si kana taa fɔ so mɔgɔ si da kana s'a kuma ma ko y'a mɛn masakɛ y'a kan kɔrɔsigiw a si ma se ka sunɔgɔ su fɛ ni min y'i da n'a y'i yɛlɛma a b'a fɔ ale bɛ jɛ ni min y'i da n'a y'i yɛlɛma a b'a fɔ aw musow b'o ɲininka mais mun na le bɛ yen depuis la a b'a fɔ ko dɔ le kɛla k'a tɛ se k'a lakali dɛ ko nin gɛlɛyala dɛ ko mun ko fɛn min kɛla an ya palais kɔnɔ i b'a dɔn ni masa kan kɔrɔsigiw o na so kɔnɔ min kɛla o b'a bago k'o ya so o kosɔn masaw ya gundo bɛ bɔ kɛnɛ ma a ko walayi qu'est-ce qu'il b'a dɔn zalika le ɲɛbɔla ya jɔncɛ fɛ bi k'a yɛrɛ ma dan ma dɛ ko jɔncɛ in yɛrɛ banna k'a bolila kɔ f'a ya fini faga n'a bolo ko mais kana fɔ mɔgɔ ɲɛna dɛ o muso b'a fɔ ko nin tɛ se ka lakari muso in t'a dɔn jɔncɛ modèle min don ale hakili la jɔncɛ min b'ale fɛ o ɲɔgɔn dɔ don zalika bɛ se ka taa ɲɛbɔ a ya jɔncɛ fɛ cogo di et puis jɔncɛ bɛ ban ale kɔrɔtɔla dugu ye gɛɛ a y'a fɔ a terimuso ɲɛna donc o nana ɲɔgɔn ye ni min k'a fɔ a ya mɔgɔ ɲɛna o b'a fɔ ko kana fɔ mɔgɔ ɲɛna dɛ o b'a fɔ n t'a fɔ fɔ kuma ka dugu minɛ musow k'a lakali fan bɛɛ o b'a ta ka zalika lɔgɔbɔ n'a ye k'a ɲɛbɔla a ya jɔncɛ fɛ ala ko falamma sami'at bimakrihinna waati min na zalika ka musow ya kɔrɔfɔli mɛn zalika k'a to fɔ wagati tɛmɛna o ɲinɛna ko kɔ ka sɔrɔ a ko invité ka o ɲinɛna k'a fɔ Yusufu kuma kɛla histoire bɛ fɛn bɛɛ ban ni ko kɛla bi i b'a fɔ ko bi tɛ tɛmɛ kalo kelen kalo fila dɔ wɛrɛ le bɛ kɛ mɔgɔw bɛ ɲinɛ dɔɔnin kɔ zalika ka bɛɛ invité musow ye invité a ka so kɔnɔ o nana zalika ka dumuni d'o ma dumuni min tɛ se ka kɛ f'i ye muru le ta k'a tigɛ a k'o de d'o ma a tilala ka piti d'o ma kuma in yɔrɔ in fɔcogo ɲɛna kojugu falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina ko a ka piti d'o ma o b'o sɛmɛ piti min kan n'i ko balala mɔgɔ la mɔgɔ min sɛmɛnen don a bɛ girin ka wuli le mais n'i siginen don ka ban hali ni a balila cogo cogo peut-être i tɛ mouvement kɛ zalika bɛ fɛ o ye girin ka wuli la a ka piti d'o ma
ka so ka mbugu doma donc o lan no kegen kan o be ko ya ko mun tige walma dumini no ba tige la sisan mun ne kela o ya so zalika ko yusufu ma ka ishika ko na ga fini mi do zalika ba fo ni manye ta o boy be do wore do na go do ba fo ni manye ta boy be do wore do anana mi do o wule ya de ka chia o be za yusufu la fini mbala fini che kan fo ka ta damateme yusufu yere nyeda dlana fo ka ta damateme zalika yere shilaga yusufu kunzigi dlanga amine ka nye samanai ago yusufu ni bola iba to bago nyaga min no watimi bebe kuma na ho awola ni bola ni mi nye bena ibo fle ibe yele doni o fe ibe rezendo sigo koro asigito iba fle iwilito iba fle bita muso be bago la o hakilite foila o ga mi ke zalika la o hakilita la qalat ukhruj alayhinna ay tali alayhinna yusufu yengo gasiza yusufu bola na ki nyesi muso mima o dawa ni beto o be giringa wuli ka sigi ale dawa ni beto ni yusufu yelela ale beto yusufu flela ataka to la ale ba bolo tigela te bala kalama ka sal suma yusufu nana ta se zalika ko wati mina ki jo zalika kerefe ka nyesi o ma muso be nana yerela abe kulela nyon fe ko Allahu akbar falamma ra'aynahu akbarnahu وبكوا الله أكبر وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا musoko wallahi ni tadama de zalika ni bolami ni joye ni tadama de mais otakala mako bolo joli be bola o yusufu flela zalika sogola ka fako fazalikunna alladhi lumtunani fihi kwa kan ko fo mi akula de na ko ko nyebola nya jon fede ko jon che togole ni ne be ka lawo am me dumini ke nyon fe am fe be ke nyon fe akoro ba la ya sogono ne man bolo ticket le kele ye ko kele alu ka bolo ticket na shila fa ba kan ticket muso sogola ka joli o bolo la kule la tumu olu yere gbegala zalika la ko zalika ye muso yede tele keleni ni ebona fama wilile la zalika yom zore olu retola yusuf ati maulatik yusuf sabalisa ni matigile aga mi foso zalika sogola ka fo ko nele ko me yusuf fe wa hal bine zalika ba fere ikolosi musola re muso ko mi sutaka ka ke na bola sutaka la muso ba la kenekani ongu ba dogo la menta dogo tugu ni mi be bola yo bola muso ka telo de feni fembe zalika ko bomba la sa sisa ona na fo yusufu nyene ki be son zalika la wal mai be kasuke yusufu ko asijnu ahabbu ilayya ala ka ko manga fo akwa ala ne be kasole fe akwa fa ala nkisi makwa be kasofe o ka yusufu do kasola pour que kuma ese ka datugu san woro bla be kasola yusufu be kasola sababu be nana pour que yusufu yebo amatelia sababu be nana kaso den fla olu tala do kasola ni yusufu kaso den fla juma masache ba o ya bagadeu mi ku be rezenji dama o bala mi ku ba ya dumini la o bala rezenji dibara o ko nega ko poison ke masache ku ka fara afamna mais dumini dibara ale sona ka poison ke dumini na rezenji dibara mason masache we na ke rezenji dibara ko masache ma ko kana dumini ke ko poison bala masache ko ha elebo kalama mi ka burudla mi ka rezenji bisa ko flabe do kasola to la ni yusufu ye molu ya ni mo me fera boka sola nana na do nyine yusufu ve so ko ma uti be bo ni mi si go la nana na fo yusufu nyine na ka ko fo chungu mi na be keti ona na fo ko be sei na yusufu ko robo o mi na ko robo ni mu kelengo yusufu ma ko ne si go la de me si go ina ne ya ye me ka rezenji bisi ka di masachema to kelengo ane si go la bugu le kubene kuna me bugu mene kuna dugaw nana siga kan o b'a dunna
yusufu ko k'a ka sigo min kɛ ele min ka i bɛ rezenji bisi la ele bɛna bɔ kaso la i bɛna taa rezen di masacɛ ma mais ele min k'a ye i bɛ buru dilan na n'a b'i kun na ni duga b'a don na o bɛ n'i le faga k'i gbɛngbɛ duga bɛ na n'i zɛmɛ don o ko ye ko a dɔgɔ sɔrɔ a la min yusufu an n'u ma sigi o ko ye an n'u bɛ nin fɔ la dɔrɔn an tun bɛ tulon de la an ye kumaw ɲaami ka n'a fɔ ja an kɔnɔ i bɛ fɛn dɔ ja i tɛ fɛn dɔn n'i tun bɛ fɛn dɔn i kan ka dɔn k'anw bɛ tulon de la yusufu ko ne ye min fɔ k'o kɛla ka ban koyi a y'a kɔlɔsi mɔgɔ ɲuman na dɛ i ma ye Mohamed Abdoulaye Souad o y'a tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ k'a tɔɔrɔ fɔ fulaw y'a da la ko mori fitini Modibo a faamuna don dɔ bɛ nana seli o ka adamaden dɔ ta k'a meleke dɛbɛ kɔnɔ Mohamed Abdoulaye Souad tɛmɛtɔ o ko ko waliyu cɛ kameleden fitini tɛ astaghfirullah min su'il adabi fi hadrati shay o ko a ma ko a ye na seli su kan ja su tɛ mɔgɔ ɲɛnama le meleke n'o dɛbɛ kɔnɔ Mohamed Abdoulaye Souad nana lɔ a ko Allahu akbar o yɛlɛla ma ko ko su tɛ koyi k'ele ye waliyu ye ele tɛ su ni ɲɛnama lɔn dɛbɛ kɔnɔ ka bɔ ɲɔgɔn na Mohamed Abdoulaye Souad ko n kan tɛ dɔwɛrɛ ma mais min bɛ dɛbɛ kɔnɔ n'a ma taa ni su don joona k'a bɛ toli dɛ ala ma sɔn a y'a fɔ Allahu akbar f'a sera i la k'a nin bɔ yusufu ko n ka min fɔ k'a kɛla bon depuis o waati fɔ bi n'i k'i ya sigo fɔ mɔgɔ ɲɛna n'a ka min fɔ a bɛ kɛ o kosɔn ni mɔgɔ sigo la u b'a fɔ ko ala k'a kɛ hɛrɛ ye i bɛ kɔn k'o de fɔ sisan tiɲɛ dunna o nana ninnu ta k'o labɔ mais o bɛ bɔra kaso la waati min bɛ na taa rezenji bisi yusufu ko ma ko sabali n'i tagala a fɔ masacɛ ɲɛnɛ masacɛba ɲɛnɛ ko premier ministre n'a mɔgɔw k'o bagala dɔ ma k'a bila kaso la yan gbansan ka ma foyi kɛ tan ko fɔ a ye ko k'a ye hinɛ na ɲɛ bɔ kaso la o ma diya ala ye ala ko yusufu bɛ ne le dali ne b'i bɔ mais i t'a fɔ masacɛ ye ko a y'i bɔ o tuma na yusufu ya bɔli lɔnnikɛlaw ko k'a tɔ kun ye lɛri 7 ala ka latigɛ la yusufu bɛ bɔ ala ka lɛri kelen kelen bɛɛ yɛlɛma ka kɛ san 1 a ka san 7 kula kɛ kaso la parce que a ko y'ale ko fɔ masacɛ ɲɛna e bɛ ni ala cɛ mɔgɔ min ka dugawu kɛ i bɔra kaso la i bɛ ɲinɛ o kɔ wa rezenji bisibaga ale tagala masacɛ ya rezenji bisi comme kɔrɔlen o ka dɔn in faga mais nin dɛ a hakili ma jigin yusufu kɔ fɔ san 7 kɔfɛ a ɲinɛna kɔ san 7 ala bɛna hinɛ yusufu la masacɛ fɛnɛ sigo la sababu tɛ masacɛ ka sigo jumɛn ye a ka ye misi jalan misi jalani 7 misi belebeleba 7 mais misi jalani ninnu olu bɛ misi belebeleba ninnu kununa a tilala k'a ye tinsan 7 tinsan jalan o kɛlen don ka tinsan kɛnɛ 7 datugu a ka sigolɔnna bɛɛ wele a k'a ɲɛfɔ ye o bɛɛ ko ko nin ye sigo ɲaamini de ye ko kɔrɔ tɛ nin na rezenji bisibaga hakili jigila ale ko ko ne hakili bɛ cɛ dɔ la a bɛ kaso la masacɛ n'i taara ne bila ne taara wele n'a nana ale bɛ sigo in kɔrɔ dɔn a b'a f'i ye a faamuna o taara yusufu kɔ n tɛ bɔ dɛ ni ko dɔw kɛla n'i bɛ valeur du i yɛrɛ la de yusufu ko n tɛ bɔ dɛ f'a ye taa kutayi feere la azizi n'a muso ɲininka ko n donna kaso la min na ni n ta ye tiɲɛ ye ni tiɲɛ tɛ foyi fɔ parce que n'a bɔla dɔw bɛna fɔ ko nin bɛna na k'an ɲɛmɔgɔ ye bi ka sɔrɔ a jogo man ɲi n bɛ fɛ tiɲɛ in bange n tɛ bɔ o tol'o wele zalika ko al'ana hashasal haqqu ana rawattuhu an nafsi ko wallahi tiɲɛ ye min ye yusufu ma fa bɛ ne fɛ ne de ko n bɛ yusufu fɛ yusufu k'ale ko kɛ mun kosɔn zalika liya'lama anni lam akhunuhu bil ghaibi wa anna allaha la yahdi kayda al kha'inina ko n bɛ fɛ masacɛ y'a lɔn k'a ka ɲumanya min kɛ n ye wallahi ne ma janfa n'a muso ye n bɛ fɛ a y'o dɔn ko kɛ ne yusufu ye lafiya yusufu bɔra a ka sigo kɔrɔ fɔ masacɛ ye a ko a bɛna san 7 sɛnɛ kɛ ka tugu ɲɔgɔn na san 7 gɛlɛman bɛ na a ka sɛnɛ min kɛ a y'a mara san 7 gɛlɛman min bɛ na o bɛna sɛnɛ ta in dun k'a ban o kɔfɛ san wɛrɛ 7 bɛ na o ka gɛlɛ kosɛbɛ mais o gɛlɛya kojugu hali rezenji min na b'a bolo a bɛna bisi k'a yɛrɛ balo n'a ye donc a ye fɛn dɔ lasago o lon fɛnɛ ye parce que adamadenw bɛna bɔ yɔrɔ bɛɛ ka na dumuni ɲini a fɛ a sigo kɔrɔ fɔ tɛ telima na masacɛ ko a ma ko an b'o tilan cogo di
ako ijaluni ala khaza'inil ard inni hafizun alim ako ayne bla aya bilge kuna ministère finance ayne kay ne ba nyedo me setlanina me tlani cholo me dugusili ke me loni ke ni mi be se mina aya blay Yusuf ko ale de be senina do ga Yusuf ke masai ka blay kan no folo dama kuma sunya boloma mune kala Yusuf ye mogo nana sani ke Yusuf fe fo ka no folo ba be ya no folo ba bolo masa che basala Yusuf ba place la no folo bana mogo ko ya sumaunta kana fere Yusuf ma kuma famna fo ka ta sumaumba mogo ko ya bagaunta kana fere Yusuf ma ko yese ka Dominique ka bagaumba mogo ko deunta kana fere Yusuf ma ko yese ka Dominique soro dembe bana mogo na no yere di Yusuf ma ko yese ka balo a kelen ka dugu fɛn bɛɛ maga a bɛɛ kɛra ta ye fɔ bisimila masakɛ dɔ bɛ yen k'ale bɛ dumuni di mɔgɔw ma a bɛ dumuni feere mɔgɔw ma ko dumuni bɛ sɔrɔ ale kelen de fɛ dɛ misira o tagala fɛ yen seyina Yusufu y'o ye bɛɛ a y'o dɔn olu ma Yusufu dɔn Yusufu ye dumuni d'o ma a cɛ 10 mais Yusufu k'o ɲininka k'a bɛɛ de ye nin ye wa o ko Yusufu ma ko ɔn dɛ ko kelen b'an na k'ale bɛ an fa fɛ ko parce que an dɔgɔcɛ dɔ tununa ko depuis o tununa ko fa ye dɔ in de ta ka gɛrɛ a yɛrɛ la a ko mais ko n bɛna dumuni d'a ma Yusufu y'a di a ko siɲɛ wɛrɛ n'a bɛ na n'a ma na ni a balimacɛ in ye n y'a fɛnɛ ye n tɛ dumuni d'a ma tugun Yusufu ye dumuni min di min bɛ ban joona a y'o de di pour que o ye segin ka na o taatɔ o nana sanni kɛ ni wari min ye Yusufu y'o wari tɔgɔ ta k'a bila o ka minɛn na pour que o ye se ka segin ka na ni wari ye ka na dumuni wɛrɛ san o taga la o y'o ka minɛnw ye ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfaz akhana an fa ni diyara dɛ an taara an dumuni sɔrɔ an segila n'an ka wari ye nka ko an ma o ko an taatɔ k'an ta n'an dɔgɔcɛ ye dɛ ko n'o tɛ ko dumuni tɛ d'a ma siɲɛ wɛrɛ fa k'o dɔ wɛrɛ tugun wa lanursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah fa in lahidu le di yan n'o tɛ n t'a di dɛ ala kira ko ale ka wa ali ka salatu wa salam a ko la yuldagu almu'minu fil hujri marratayn a ko limaniya jɔn k'a tɛ ci wo kɔnɔ fɛn fɛn siɲɛ 2 i k'i bolo don wo kɔnɔ fɛn dɔ k'i ci i bɛ tila k'a don tugun limaniya jɔn t'o kɛ a ko a ye layidu di yan o ye layidu d'a ma kuma sugu ɲɛna o tagala ni Buniyaminu ye Yusufu ka Buniyaminu ye a y'a kɔrɔbayala a k'a wele a ko e tɔgɔ a ko Buniyaminu a ko i ka muso furu a ko muso b'ale bolo a ko den joli b'i bolo a ko den 3 ko dencɛ 3 b'a bolo a ko i dencɛ fɔlɔ tɔgɔ a ko ne dencɛ fɔlɔ tɔgɔ k'a tɔgɔ ye ko Suguku e parce que ko Suguku le ka ne balimacɛ dun n'i y'a filɛ dɔrɔn hakili bɛ jigin o kɔ a ko filanan tɔgɔ a ko o tɔgɔ ye ko Joli ko parce que o nana ni joli le ye ka n'a yira ni m'o ye dɔrɔn hakili bɛ jigin a kɔ sabanan n k'o tɔgɔ la n balimacɛ la Yusufu ni a dusu kasi la a ma kuma a ka dumuni sigi pila 5 mɔgɔ 2 mɔgɔ 10 banna balima bɛɛ sigila 2 pilaw kunna a tɔ 1 sisan o bɛ yen a sanfurula a y'a dencɛ 3nan tɔgɔ la ko kɔlɔn bi'irun damun ze'ibun a nana sigi Buniyaminu 1 kasi la a ko ala ko ne balimacɛ Yusufu kun bɛ yen ne n'a kun bɛna dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko k'ile balimacɛ Yusufu tɛ yen ko bon na i ni ne bɛna dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a sigila ni Buniyaminu ye dumuni kunna a b'a fɔla Buniyaminu ɲɛnɛ a ko i balima de ye ne de ye Yusufu ye mais tɔ ninnu t'a kalama mais ne t'a f'i ye bɔ ne ɲɛkɔrɔ tugun parce que an ɲɛnafin min na ele bɛna to yan mais n bɛna plan min kɛ pour k'i ye to yan n bɛna kɛ ten n b'a kɛ ten a k'i n'i degun Buniyaminu sɔnna jɔn bɛna masaya kɔnɔ ka tila ka bɔ a kɔnɔ ninnu nana fɔ u bɛ taa Yusufu ya masa sumani kɛ galama sanulama a ka dogo o y'a minɛ kɔnɔ o taara se fɔ ɲɛfɛ Yusufu ka wele bila ka balimaw wele ko innakum lasariquna aw ye sonw de o ko nabi ɲuman ma bɔ Yusufu la k'a sababu dɔ ye nin ye a tola sanfɛ k'a fa fo a n'a ka balimaw kɛ sonw ye mun k'a ɲini k'a faga
ala ma kanu ale yo kesoyi o lola ko yusufu ma kebe munyini ako ko aya garaman tununa o ko kanu te shweni kede ako bona yela min kuno o ko nga dina na ni mo ko shweni ke ni ga ya fem na ku iba tigile ta place la o ka mino mfuyo tala Bunyaminu ko yusufu ko baya dia beto ya o ko sabala ndo ta place la yusufu ko abada ko ayela ne ko abe ni ta nunu ko ni Bunyaminu ga shweni ke ka te balana ke ka sa ko te yusufu fena ku yesoni yusufu ko ni baden jugu ya daine depuis ndim sema fo bia tenve alinte ya tenve o ya saka yusufu dunga momso do ya jota ko fe kata filibala o ko de lala ko ka shweni ke ana de la ka wagta ga di dalikela ma momso ko wagte yusufu ko wagbe atara ta kadama aywa sisa Bunyaminu tolai nunu ko fayo dota ako doteta ko Bunyaminu o dona na dimi yahuza na dimi adusu be kasila ka se degere dola yusufu ba do nale balmaw dimina na do kulela muso kono ma be jigi ado fanga be se ka jagam ne ka fagam fla me na mi dimina ni yakuba joli be mo mina no tigi magalala dimi be la o yoroni bela akwa denche do makai bol kata meleke chaina denche bol la kata meleka la do dimi ya sakanuna aka den mine ka fla ko ma yakuba den do be dugula ya o siga kelola yahuza ko ne te tade ne be to ya ay ta fa nyene o ko adenga shweni ke do tagala ka ta fo ki denga shweni ke ko me wallahi ko wa ba kala mare me sego bana o bebe to nyini nga suku ko domni na mo fo kuma sunu nyena yusufu sogola ka balma nyini nga kwa hakili be fena ga minga yusufu lawa o ko de yusufu ya ako ne de yusufu ya mbalma che Bunyaminu ko ya fadin jugu ya masika foi balle o ko ba ko tallahi laqad asaka Allah alaina ko la ki sa na inda yusufu asogola ka ya faniti ko ita da fama fa ya mne ka lanye ka kwanye be yele aya fani fini atala depo bolani fini yakuba tola ya dugula ako inni la ajidu riha yusufa laula an tufannidun ako ne be yusufu kasamena de me yusufu kasamena de ambode ngo tallahi innaka la fi dalalika alqadim ko depending sema hakili chemi bila kalbi o de bila wa ima kene ya gabiga fala ona nani fini ya muna yakuba nyeyelela yakuba ni tobe tagala yusufu fei yusufu ka garde ko rubla ka cortège bla ka bo aya palais kono aya palais ni aya chaise royale kono fo dugu bodala ka tapis rouge bla ka fa kume fa nana ana balmo me yusufu tola ya masa sigilan kono nunugu be nana masawu o majigi ka masawu fo chugumi o be ka sujudu ka yusufu fote kasuka ka fani abain la yele aya masa sigilan ka akwa fama ko hadha ta'wiluhu ya min qabl ka ja'alaha rabbi haqqan nga sigo min ke cho sigo infleni akela sambina ni kofe aka sigo min ke sigo kela yakuba tola masaya kono ni yusufu ye yakuba fatulai sai na yusufu fene ale san kemeni samwa ayo de soro sai na yusufu ga nyina la fe ko sisan ale be fe kasa sai na yusufu fene fatula o hege kono o ka do kago do kono o ka do kago kono ka do nilu bajila bajido be olu kume aljina kono furat nil sayhun jayhun o ka sudoi sai na musa wa mission do ku ya o ka ga yusufu bo nilu bala kata do baitul maqdisila aywa atra musu ko bado le soro dugula mi ko la kusabe o ya soro yusufu vena ko musa to ko le bina le chienta chideyala ko olugu shiabe na ke joye firauna do bolo ko me musa ne bono olugu bo joyala be ka den to la musa me akela ala ya musa le sai na musa tala muso ko ban fe kelebe yusufu kabugo yorodon muso ko ban ko ma yega ni sharti fly nyemine na iwe nyele o fene ko fe ibi laidu jan ko me do aljina kono niye musa ga laidu da ka yusufu kabugo yega o ga yusufu bo abe kago kono a cheka ya sulama katema nyana makantuko o tala na baitul maqdis la ala sabil al-ikhtisari sadaqallahu maulana al-azim.